Il est merveilleux. C'est lui qui mérite tes acclamations. Il mérite tes acclamations ce matin. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne, qui te transmet sa puissance, sa force, son énergie. Amen. Mungu akubariki. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Uyo ya kusema kenjo, ce sont des points. Ile iku secret ya bakristu. Secret ya bantu banene mubya Mungu. Bale bariweza mubya Mungu abakubambe dawa. Haleluya. Barikutana na Roho Mtakatifu. Bale baribarikiwa mubya Mungu ni kupitia Roho Mtakatifu. Bale bariona miujiza kona bintu mwabya binene sana ya kushangaisha ni kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Na iladi ya kusema ke kama mtoto analomba babake mukate, baba ashene kutosha ribu anampatia nani mtoto. Ni mtoto analomba samaki, baba atoshe nyoka ampatie nani mtoto? No. Baba atatosha toujours mukate, baba atatosha toujours samaki, ou bien atatosha kile mtoto anamulomba. Anasema combien plus forte raison mweye muku na baba kumbingu kama munamulomba Roho Mtakatifu atimipatia. Sema amen. Avec, je sais bien que l'Esprit de Dieu, il donne même l'intelligence mumaisha hivi. C'est les conseils techniques. Alléluia. Paka vile onona chef de l'État ko pale, ba ministre ba, ce sont ses conseillers. Beko pale beko na mwete mu madomaine na kwa chana. Kwenye ku présidence kule kuku ba conseil, beko pale madomaine ku ya mingi sana. Na wewe kama unapenda sasa yake uweze, Roho Mtakatifu anapasha vraiment kwa conseiller technique wako. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, sachez bien que les hommes qui doivent être intelligents dans ce monde, ce sont les chrétiens. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Même il y a même le païen qui est un marxiste qui avait dit que la religion est l'opium du peuple. C'est plus qu'il a trouvé que parmi les chrétiens, c'est comme si Bantu Bekona Bachakoulé Wasaba va réfléchir. Non, le Saint-Esprit, vraiment, c'est tout ce que nous pouvons avoir comme héritage auprès de notre Dieu. Amen. Bien-aimé, ushikwe wa baridi. Je vous ai dit que fashi le peko baridi ni fashi le panakokotaka bilulu biote. Mais fashi le peko moto bilulu binakimbiaka. Lorsque nous vous enseignons, il n'a pas, on a eu kama ou quelque part là, tu ne connaissais pas quelque chose. Ma enseignement yote dans le monde. Prenez même YouTube. Mettez tous les sujets que vous avez besoin. Weka tout sujet yote mu YouTube. Il y aura toujours des enseignements qui vont apparaître. Même sur l'argent, il y aura toujours les enseignements qui vont apparaître. Mais pourquoi Bamingi a pas un franc? C'est puisque Kufata, Bantu Bote Batez Banafata, mais pour mettre en pratique. Sur 100 personnes, Bantu Mir Batez Bana mettre en pratique. Alléluia. Même la parole de Dieu. Lorsque tu entends la parole sortir, Beba ikwe yako. Apana kusema ke bari nifundisha. On ajoute quelque chose dans ta vie. On a eu à kusema que tu peux avoir des problèmes. Ou qu'on a ta solution tatoka wapi. Mais tu arrives ici, on prêche comme ça. En prêchant là, il y a une parole qui constitue la réponse. Et directement, pas le uyo ya kusema que uta vivre il est puissant sa parole. Mouille le problème qu'on a.
Nous avons dit, ya kusema que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Dieu il est refanya que biote bibiumbiwe tout ça vina hivi. Tout ce que nous sommes en train de voir ni kupitia uwezo ya Roho Mtakatifu, puisque l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux na inaleta ordre. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu il refanya que même Marie, par la puissance du Saint-Esprit, par son ombre, Marie en a concevoir sans avoir avec un homme. C'est par le Saint-Esprit que Jésus il est ressuscité des morts. Amen, amen. Alors, c'est par le Saint-Esprit aussi, nous disons que c'est par la puissance du Saint-Esprit, un homme spirituel, wakati ile huku muntu wa kiroho, ujue ya kusema ke huku muzima. Kama huku muzima mukiro na byako byote biku bizima. Sema amen. Abakuri yake kijima, banakuri yake kya kufa. Mimi nasema abakuri yake kijima. Mais kama sema huku mujima, même au niveau spirituel, wakukukuri anako. Sema amen. Mimi nasema kama huku mujima, esprit ya Mungu inabeba nani Ezekiel na mutuma muvale des ossements desséchés. Inakutanisha mule mifupa iko pale. C'était une vision, ce n'était pas une réalité comme ça, c'était une vision. Il ranza konesha réalité spirituelle. Batoto ba Israël beko, armée à Israël beko. Spirituellement barko bene kufa. Spirituellement barko bene kukauka. Muntu wa vile spirituellement, tout ce qu'il peut faire, ça ne peut pas marcher. C'est amen. Maisha yake hata kama sasa makeba na ikomanisha bateweza, pourquoi? Parce que basha déjà isha déjà kufa. Mais kama sema ke huku mujima mukiro wa kukukuri anako. Ni katika jina la Yesu. Sema amen. Hivi tu kwa hapa hakuna ule ashaka kuraka nsamaki mujima paka kia kufa njo nakuri kijima bantu bote patajua kijima njo kile unashikaka sasa. Kama mtu ariba hata nkuku wa benyewe, nani ula riba nkuku kimya, nani ula riba nkuku kimya. Okay, tutayua ula alifanya nini, afanya dawa. Unaanza shikia mtumbo, unaanza ure kokoriko, unaanza kujiuliza koma nkuku ataria mtumbo. Amen, amen. Bien aimé, même au niveau spirituel, biako abene kubikuria ni katika jina la Yesu. Binapasha kubariria, binapasha kubatenka, kubaderanger mtumbo jusqu'à ce que bebi tapike ni katika jina la Yesu. Tout ça c'est par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, uyo ya kusema ke c'est un homme ya bintu bia yulu ya bibiote ebi. Biko nonakanika na bila bionakaniki. Tu ne peux pas craindre un sorcier. Tu ne peux pas craindre un magicien. Ile mawezo ni mawezo ya chini, inférieur par rapport ya uwezo wa Roho Mtakatifu ile kondani ya maisha yako. Sema amen. Alors, à cause de cela, nous avons dit, ya kusema le Père a promis, ya kusema que il n'a pas choix. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Si vous regardez même lorsque Jésus il a prêché, lorsqu'il a travaillé avec les disciples, tout le 3 ans et demi, Jésus il a prêché. Il a prêché ses disciples, mais 3 ans et demi, mwisho ya yote, lorsque Jésus il est mort, si vous évaluez son travail, moi je peux dire que c'était du fiasco. Amen, amen. Il croit quoi? Parce que lorsqu'il est mort, bote barizambalala, lisez bien la Bible, kila muntu alirudia kwa kazi yake. C'est-à-dire kakuna ula chikia mission ile Mungu nani Yesu alibapachia. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, hakuna ule tena rirudia mu mambo yake. Bote mu évangile, bote baribakia mikulu yenye kushimama mu bya Mungu. Sema amen. C'est en ce moment-là qu'ils ont compris maintenant biote bile Yesu aranza kubafundisha. Abakushike tena boka, ata ya kufa,
beko na chinja ile wakati lorsque le Saint-Esprit ranza kutumika sana, beko na uwa bakuwa uyo ya kusema ke bengine ba chrétien beko na kuya beko na tamania na bobe bauwe. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ata boka ya maisha, ata boka ya lufu auseshikia. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema ata boka bwa kufa ausebushikia. Puisque Bible nasema ke kile kunongopa njo kile kitakufikia. Kama sema tu es rempli du Saint-Esprit, boka bwa maisha ausebushikia. Boka bwa kushinda ausebushikia. Amen, amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mu maisha yako uku besoin na Roho Mtakatifu. Hata kama unazunguluka Lubumbashi yote mujima banenda banakombea huku banakombea huku banakombea huku banakombea huku. Hata kama sema unapata solution, utaipata solution ni ya kipande, ya wakati ya kiloko. Mimi nakwambia ya kusema ke kama Roho Mtakatifu yako permanent mu maisha yako, mimi nakwambia ya kusema ke utapata nayo solution mulefu sana maisha yako yote mzima. Sema amen. Alors nous avons dit qu'avec le Saint-Esprit, vous aurez la capacité de produire les miracles, l'efficacité de l'évangile. Et puis aujourd'hui on va parler sur la victoire sur toute difficulté. Là on peut nous lire Wakusomanako, Zacharie chapitre 4, les versets 6 à 7. La Bible dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ici, je souligne que la puissance dont on parle ici et la force dont on parle ici, ni uwezo ya kimungu. Amen, amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. C'est amen. Je veux dire très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque uwezo Roho Mtakatifu kuna wewe, je viens de dire ici la puissance, la force dont on parle ici, aiseme ya kusema ke source ya hii puissance na hii force inatoka kwa Roho Mtakatifu. No, ni ya kimuntu, kunguvu yako we moya. Kama unafanya bintu we moya, unaweza kushindwa. Haleluya. Mais ujue ya kusema ke hapa Mungu eko naambia ya kusema ke Zorobabel c'est un politicien. Alléluia. Il rentre avec la mission de reconstruire mugini, mais anakutanisha de madebris ikupale moyen kumikono hainako opposition kukubala bakwanze kupenda tena Israel ou bien nani Yehud ou bien Juda ikwe beko pale njua kukombanisha kusema ke biske aba kama banajengulula tena temple yabo, kama banajengulula tena mugini yabo, nguvu itakuya ko. Pourquoi? Parce que Mungu wabo atakuwa kuhabite au milieu d'eux. Sema amen. Mais Mungu anamupatia nani mission ya kusema ke tu dois reconstruire. Anaangalia kumikono ananayo, ana na moyen possible. Difficulté ya nguvu sana. C'est pourquoi Mungu anasema ke hapana kongopa, aina kuma moyen yako, hakuna kunguvu yako, mais c'est par mon montagne iko kumbele yako itapotea. Utaaccomplir mission ile mimi nakupatia. Amen, amen. Na wewe vile ukupale muma difficulté yote, tafuta Roho Mtakatifu atakuwezesha. Hata mkitanda kya malari uyo ya kusema ke
hata kama nguvu unashindwa yao kufungula mkino wako ombe, me sauti avant que itoke hivi inasemaka ndani ya roho. Meme mukitanda kya malari, tu peux prier, unaanza shika roho ya Mungu inaanza kuchamuka pa maungu yako. Sema amen. Kama roho inashimamisha mtu wa ndani, na hii mwili itashimama. Ma difficulté yote, hata kama sema que tu n'as pas l'argent, mais si tu es rempli du Saint-Esprit, uyo ya kusema ke akiri wendo kiritunjike, akiri haisa kutuma wendo kakune mpombe, akiri haisa kutuma wendo kabambe madawa, me utakuwa na ile assurance sa mtu mwenye kujiba, sa mtu mwenye kupata deja franga. Austangaika ndani ya roho yako, puisque huku unajua, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, huku deja na ile assurance ya kusema ke mie shitatoka hapa chini ya dunia hapa mwenye kushindwa, hapana, hapa chini ya dunia mwenye kuweza. Sema amen. Muma difficulté yote, hata munyumba yako, lorsque les choses ne marchent pas, uyo ya kusema que c'est une puissance contraire qui entre dans ta maison, inapenda kukudestabiliser, mais évoque la puissance du Saint-Esprit dans ta maison, itarudisha tena bintu pamoja. Sema amen ya nguvu bianzo fanika. Le lundi là, j'ai reçu une maman. Mutoto banampatia nani makuta, un garçon de 13 ans. Banampatia nani makuta, anaanza kuidepenser. Oli ya kupeleka kwa masomo anaanza kuidepenser. Mama shiju. Pale mama anajua anasema ke nani mitambia babako pale atakuya. Mutoto ashalalaka nje, atashikwa hata moyo. Mais imagine dimanche mutoto anatoka na shakoshi yake kwenda arilalo mkamvangu inje kuma petita, kama ni petita mwaye ya kualabika analala mama na kutembea sawa bashimu. Amen amen. Buna kachika lendile anakuwa nani ma après-midi magharibi ma 16h comme ça anakuya berger nisho. Sasa kama unaomba vyote bila unaniombeaka Mungu anibifanyaka paka niko napenda nione mtoto wangu atakuwa vagabond paka hivi. Imagine na hii operation iko hapa, shipataka lokota pa banekatuma kukanyama gazesi, unapotesha tu mtoto paka hivi. Tunaomba na ite esprit yake. Sasa wende rudia kunyumba, ashikupata nani salama tu sevine. Anafika kunyumba bwanaki na ye kichwa ina mutrouble, asha kwenda kuikala kunjia banekala 22h beko ne baita kote ya lilaki. Mtoto deja asha kwenda na kutafuta deja kabwati yake ya siraj, anaanza na kusire bilatu. Jo bale babiana banakuwa pale banasema wewe huna vagabond. Kama français yenye kweneana. Kwa huna vagabond. Jo kupima kuangalia kufungula mshakosha yake makaye yake kukutanisha nimero ya babake njo kuita ile 22h. Lorsque nous sommes en train de vous parler que huku na lengama, wakati ile puissance ya monde de ténèbres itengia mnyumba yako, itapomona, itazambarisha na utabaki kuna lingama hivi. Ile marev yote lonekalaka nayo ile itabakia pa papier. Mais je suis en train de vous dire le secret, il était zina maintenir nyumba yako. Wakushon yako kupomona nyumba yako, ile uwezo wa Roho Mtakatifu itamupomona ye moya. Sema amen. Mina sema itamupomona ye moya. Ote ule basa kupatia puissance ya monde de ténèbres kusema ke akwa pomone maisha yako, apomone nyumba yako, apomone kazi yake. Uwezo wa Roho Mtakatifu ipomone ye maisha yake. Sema amen ya nguvu. Je suis en train de te dire ya kusema que tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Angalia, unaona uwezo wa Roho Mtakatifu tezi na kufungula hata macho yako. Unaangalia maisha yako, unaipeze hivi. Unasema non, ce n'est pas ça.
Haina maisha yangu hii. Bifanike vile ni katika jina la Yesu. Uwezo wa Roho Mtakatifu yaanze kufanya kazi ndani ya maisha yako. Sema amen. Mtu wa mubaya kama anakuwa tu na uwezo yake pembeni yangu, mimi nashikiaka. Na wewe wanzo ishikani katika jina la Yesu. Na wewe wanzo santira kusema ke ima shiku, mimi naona kusema ke kazi ya shetani inaanza kutumika. Kama unashimamia yulu, unabeba kikwembe, unafunga mkivuno, unaomba, unabeba ile mpepo, unafanya nini? Unitosha nje. Kuku filme moja hivi nani ya famille nani Kendricks. Bana turnaka mafilme The War Room ya mwanamke mwa bwanake ashimumetrize mu mikono. Mais anapata encadrement mwa ya ini vieille mama, na ye alikuwa nguvu sana mu maombi. Anaanza kumwankadria, anasema ke ule eko na kombanisha nyumba yako, ushone bwana derrière bwanako kuku uwezo ya giza iko namufukisha nje. Ule mwanamke lorsque la compris, ashikukombanisha tena bwanake, mais anaanza kukombanisha ile mpepo ya ndani nyumba yake. Et lorsque elle a commencé à prier, elle parlait comme ça, anasema mimi nakubeba wewe shetani, anafungula mulango sawa bajima, anasema hii ni nyumba yangu ile Mungu alinipa. Hii ana nyumba yako, toka nje. Je ne veux plus encore te voir ici. Voilà une femme spirituelle. Hapana mwanamke bwana sikamatike wewe kupaka na ria hivi na hivi, unashirika bintu kani? Paul eko nasema vita ile tuku na mene aina vita ya makofi ya kona kanika muna mai. C'est pourquoi bamingi babambie mu baka vile John sana kama nakupika china nakwambia sema you can see me. Bamingi mu Christianisme ababambi yake na ni kunapenda wewe ubambie mu ni katika jina la Yesu. Mimi nasema mimi napenda wewe ubambie mu. Wewe wa kualabisha maisha yako haistaweza. Uwezo yote ya giza haistaweza. Ile bakuangushe napeleka bakupeleka huku mfamie yenu. Huku naona huyu anakuwa disqualifié, huyu anakuwa disqualifié, anakuwa disqualifié. Pa wewe jama. Pa wewe sema que j'ai le Saint-Esprit à moi. Sema amen. Bien aimé, difficulté yote inapaswa vunjika ni katika jina la Yesu. Buloji bwenu bwa mfamie yenu bunapaswa vunjika ni katika jina la Yesu. Toi tu dois faire des grandes choses. Lorsque je suis même grand homme dans le monde, ça Napoléon Hill, ça Robert Kiyosaki, lorsqu'ils enseignent sur l'argent, tout ça, comment avoir l'argent, ils évoquent toujours du côté spirituel. C'est ça, le côté spirituel est aussi nécessaire. Amen, amen. Bien que bwana ba chrétien bebo inafanya ma yoga, mais notre spiritualité à nous-mêmes dans les affaires, c'est toujours kupitia par le Saint-Esprit. Alléluia. Bashikone bashikutoshe pa ile fashi wiko oko fashi wiko. Mimi nasema ke bashikutoshe pa ile fashi, au contraire panda pa ile fashi ni katika jina la Yesu. Bashikone ukunangaika, une année peut passer comme ça, tu ne fais rien. 2 ans passent comme ça, tu ne fais rien. Ulikuwa nsula ya mzuri inaanza kutoka mariti, aufanye kintu uranzaka konaka. Zamani pale shitu kubatoto tuku kama wanakonesha vie wa 20 ans, kama wanakonesha vie wa 25 ans ni mtu mkubwa. Turanza konaka sasa kani 25 ans iko tu sasa ni posho bebe, mais unaoshituka na osha konesha 25 ans. Au kwanza wazee akasema utaonesha 40 ans, unaonesha 40 ans. Unaonesha 50 ans mais tu ne fais rien. Nini? Bana bloquer esprit yako. Na bila ukupashe kusupport. No. Asubuhi ya leo mimi nasema kausa supporter bintu bingine. Kama uko na supporter bintu bingine bya bibaya, uyo ya kusema ke deja directement unechika kwa esclave.
Mais wewe una esclave. Wewe uko libre ni katika jina la Yesu. Sema amen. Et sois libre au nom de Jésus. Face à la maladie, sois libre au nom de Jésus. Face au blocage, sois libre au nom de Jésus. Beko na maisha mwa hivi ile wao upende. Ukunenda munjia ile wao upende. Beko na kupeleka munjia ile bantu bote beko nendea. No. Uwezo wa Roho Mtakatifu kupeleka munjia ile Mungu yeye anapenda wote mbele. Sema amen. Nous avons vu où qu'on a mouton anza bien. Même dans les ministères comme ça. Nous avons vu des grands prédicateurs. Des hommes pasteurs très puissants. Pour 2010 minenda nani kukolezi baninyambia sasa make unaona huyu chauffeur huyu alikuwa chauffeur wa camion. Ule ko ninyambia ni frère wetu wa mkanisa kule miranza kukala sasa. Unaona huyu. Il était un grand prédicateur. Mais un grand prédicateur anakuwa chauffeur wa makamion bia Mungu abina kotena. Okay. Ibi tuku nakwambia hapo ubibebe avec considération. Niku napenda uwezo wa Roho Mtakatifu ikumaintenir munjia ya grandeur. Uwezo wa Roho Mtakatifu ikumaintenir munjia ya kuweza. Austashinda mu maisha yako. Auste diretrouver na maisha mwa ya kukupatisha haya. Sema wanze kusema amen ya nguvu. Mimi nasema wanze kusema amen ya nguvu. Zamani baranzo kuheshimia, leo bashi kuheshimia tena. Hapana, banapasha paka kukuheshimia. Capable de te bénir jusqu'à dans ta vieillesse. Yanze kufanika vile ni katika jina la Yesu. Lorsqu'on me montrait comme ça, minasema c'est-à-dire que kuku possibilité mu bate utezuna kwa hapa na hapo unajiretrouver ushakubakia mvumbi. Mimi nasema Seigneur, mi hapana. Hata kama sama mimi naanza kwenda na unilamushe par ta grâce. Kama mimi naanza kwenda ukumbuke kwa tabile ni shock fanshiaka. Na mimi nakwambia ya kusema ke Mungu aanze kukumbuka ashache. Yesu arienda tena munjimu, me Mungu arimulamusha tena. Ile uwezo yaanze kukulamusha ni katika jina la Yesu. Sema amen ya nguvu. Batoto yako abasta kwa bandumba. Mimi nasema batoto yako abasta kwa bashege. Mimi nasema batoto yako abasta kwa chakula ya baloji. Que cette puissance là, mimi nakwambia ya kusema yaanze kuvunja mawezo yote ya giza ndani ya nyumba yako. J'ai travaillé avec un berger. Paix à son âme. Ce berger là, je vous dis que vile Mungu anaanza kumtumikisha. Non. Aingariki d'abord chantre tu paka hivi. Aningia après kuingia maombi akibebe tu ngoma yetu hii. Anaanza kupika ngoma. Huku na mampepo unasote. Alléluia. Unasote. Kama iko na ubiri. Vous sentez la présence de Dieu. Un jour asha kwendaka na lamusha mtu mwenye kufu hivi, mfami mwa ba musulmana lamusha hivi mtu mwenye kufu. Me ile uwezo vita ya kizazi ilimwingisha munjimu. Alléluia. Pas que hivi commencez aussi à prier pour nous. Est-ce que tu as déjà tu pries pour nous aussi? Ou bien unapendaka tuanguke? Paka fi ule aribeba wa mkanisa anamwikarisha kunyumba sasa make nono na kwa hiyo ikala tu hivi na hivi ndio la ripacha mimba mkupacha mimba sasa batoshe mimba ule mwanamke anamkufia mikono. Olia kubakia hata mu communauté anatoka mu communauté mkubaki anambeba banenda kukula alienda kule banendo mwampoazona na kufa. Mimi nakwambia ya kusema ke vile kupale. Je te jure. Kama sasa make huyu Mungu tuko naomba ni Mungu wa matebo. Ule alimtumikisha depuis mon âge de 20 ans.
bientôt la tenesha ka 70 ans. Mungu eko paka pa mwanae. Ule Mungu. Sema amen. Mimi nasema kama huyu Mungu tuko naomba mukiliti matinal ni Mungu wa sa grâce. Alimwita depuis 20 ans. Ti leo il reste quelque kama ni 2 ou 3 eneshe 70 ans. Mungu eko naye. Mungu atembe pa mwana we. Ule Mungu atembe pa mwana we. Ule Mungu alimkombania mvita mukazi ya na ya mu maisha yako, makazi yako. Shimamia yulu, nous allons prier.